मैं हूं रंजन सिंह और आप देख रहे हैं नॉर्थ ईस्ट आवाज टाइम टू टाइम के खास पेशकश ईशान बांग्ला न्यूज चैनल पर। आज सर्वभारतीय कांग्रेस नेता राहुल गांधी असम के डिब्रूगढ़ में विश्वविद्यालय एवं कॉलेज के विद्यार्थियों के साथ वार्तालाप किए। उनका मुख्य उद्देश्य था देश के विकास के लिए युवाओं का भूमिका अहम रहता है, इसलिए वो युवाओं में जागरूकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। आइए देखते हैं। हिंदी में, अंग्रेजी में? अच्छा, सबसे पहले जो हमारे स्टेज पे वरिष्ठ नेता बैठे हैं उनका मैं स्वागत करता हूं और आप सबका भी यहां आज स्वागत करता हूं। मैं आपसे बातचीत करने आया हूं, जो आपके दिल में है वो भी सुनने आया हूं और थोड़ा सा मैं आपको जो मेरे दिल में है वो बताना चाहता हूं। तो आपके सवाल होंगे? सवाल हैंगे? चलिए पूछिए, सवाल पूछिए। आपका नाम क्या है? Who is? हेलो सर। हाँ सर, यह है सर। हाँ बताओ। सर, माय नेम इज श्री जितुल घोष, आई एम फ्रॉम धेमाजी कॉलेज। सर, मुझे ये पूछना है कि आप सोचते हैं क्या स्टूडेंट इन्वॉल्वमेंट इन पॉलिटिक्स इज एसेंशियल टू प्रोटेक्ट द डेमोक्रेटिक वैल्यू इन आवर कंट्री? जस्ट बिकॉज सर, अब अमेरिका में जो आपने सवाल पूछा और फिर मैंने आपसे एक सवाल पूछा। जवाब देने से पहले मैंने आपसे सवाल पूछा और आपने बहुत अच्छी तरह जवाब दिया। क्या आपने अपने चीफ मिनिस्टर को ऐसे स्टूडेंट्स के बीच में सवाल पूछते हुए जवाब देते हुए देखा है? नहीं सर। वो क्यों नहीं करते हैं? हिम्मत ही नहीं है। हिम्मत क्यों नहीं है? ठीक है सर। अब आपने एक बात बोली, मैं आपको बता रहा हूं। स्टूडेंट्स के बीच में आकर किसी भी राजनेता को अगर यहां खड़ा होना है तो हिम्मत की जरूरत होती है। क्यों? मैं यहां आया हूं, टीवी कैमरा है, आप कुछ भी पूछ सकते हो, मुझे जवाब देना पड़ेगा। ये डेमोक्रेसी हुई। डेमोक्रेसी का मतलब जो भी सवाल आएगा उसका जवाब दो। शायद अगर मैं जवाब नहीं दे पाऊं तो मैं कहूंगा देखो मैंने इसके बारे में पहले सोचा नहीं है, आपने पूछा, जवाब नहीं दे पाया, सोच के अगली बार आपको जवाब दे दूंगा। तो कॉन्फिडेंस की भी जरूरत होती है। कभी आपने प्रधानमंत्री को ऐसी मीटिंग में देखा है? नहीं देखा है। क्यों नहीं? देश के प्रधानमंत्री हैं, आप देश के भविष्य हो। अगर देश का भविष्य प्रधानमंत्री से दिल खोलकर नहीं बात कर सकता तो कोई ना कोई कमी तो है। आने वाले 23 मार्च को बोरखोला विधानसभा क्षेत्र के हाथीचेरा में भाजपा की चुनावी प्रचार के लिए आ रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आज बोरखोला विधानसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी अमूलेंदु दास ने एक संवाददाता सम्मेलन करते हुए यह जानकारी दी। आइए देखते हैं सिलचर से हमारे संवाददाता विराज कुमार का यह रिपोर्ट। 23 मार्च बड़खोलार हाथीचड़ा जीपीर हाथीचड़ा बागान माठे हमादेर और प्रचारक तारका प्रचारक स्टार कैम्पेनर उत्तर प्रदेशेर मुख्यमंत्री श्रद्धार योगी आदित्यनाथ आसबेन। এই সভায় বড়খোলাকে বিশেষ করে লক্ষ্য রেখে প্রচারের বক্তৃতা রাখবেন। তার সাথে সাথে অন্যান্য রাজ্যের অন্যান্য মুখ্য বক্তারা আসবেন। এইখান থেকেই আমাদের বড়খোলা সমষ্টির মূল প্রচার তুঙ্গে ওঠার দিশায় চলবে। আপনাদের মাধ্যমে বিশেষ করে বড়খোলার জনগণকে আহ্বান করি যোগী আদিত্যনাথজির এই নির্বাচনী প্রচার সভায় বড়খোলার হাতিচড়া জিপির হাতিচড়া বাগান মাঠে যেন সবাই উপস্থিত থাকেন। সমষ্টির বাইরে দূর দূরান্ত থেকে লোক নিশ্চিতভাবে আসবেন। যোগী আদিত্যনাথজি একজন ব্যক্তিত্ব যার বক্তৃতা শোনার জন্য দূর দূরান্ত থেকে লোক আসেন এবং আমরা 23 তারিখের এই নির্বাচনী প্রচার সভায় যোগী আদিত্যনাথের বক্তৃতার দিনে আমরা আশা করছি বড়খোলা অঞ্চল থেকে অন্তত 18 থেকে 20 হাজার জনগণ সেখানে উপস্থিত থাকবেন।
তাই আপনাদের সংবাদ মাধ্যমের মাধ্যমে সবাইকে আহ্বান করছি আমাদের युवा समाज को मतदान के प्रति आकर्षित करने के लिए कछार जिला प्रशासन ने लेकर आया वोट जी ऐप। आज कछार जिला प्रशासन की तरफ से वोट जी ऐप लॉन्च किया गया। इस दौरान कछार जिला उपायुक्त कीर्ति जल्ली ने बताई युवा वर्गों की खासकर जो पहली बार मतदान देने जा रहे हैं उनको आकर्षित करने के लिए जिला प्रशासन हर संभव कोशिश कर रहा है। आइए देखते हैं सिलचर से हमारे संवाददाता अजीत दास का यह रिपोर्ट। हमारे वर्ल्ड में आप देखेंगे स्पोर्ट्स गेम्स हैव ऑलवेज अट्रैक्टेड ह्यूमन काइंड एंड स्पेशली आज गेमिफिकेशन इज इंक्रीजिंग इन एवरीथिंग। इट इज़ अ बिग एजुकेशनल टूल ऑल्सो। उसी को माइंड में रखते हुए टू अट्रैक्ट द फर्स्ट टाइम वोटर्स, यूथ वोटर्स, स्टूडेंट वोटर्स जो जनरली पोल डे पे मेक अदर प्लान्स बिकॉज इट्स अ हॉलीडे, उनको अट्रैक्ट करने के लिए ऑल्सो उनको द एंटायर प्रोसेस ऑफ इलेक्शन में टू मेक देम पार्टिसिपेट हमने एक गेम लॉन्च किया है वोट जी के नाम पे। जैसे हमारा पबजी फेमस हुआ है, हाँ वी आर होपिंग दैट वोट जी ऑल्सो विल बिकम वेरी फेमस। वोट जी में वेरियस अवतार्स है कीपिंग इन माइंड द ट्रेडिशंस ऑफ कछार डिस्ट्रिक्ट। तो मणिपुरी अवतार है, बंगाली अवतार है, असमीज अवतार है, हिंदू अवतार, मुस्लिम अवतार। सो देयर आर वेरियस काइंड्स एज टू वट एवर अ पर्सन वुड वांट टू वेयर इट एंड देन देयर इज अ गेम दैट दे कैन प्ले इन विच देयर इज अ क्विज। देर आर वेरियस लेवल्स दैट दे कैन अचीव। पॉइंट्स मिल सकते हैं अगर उन्होंने उनका खुद का पोलिंग स्टेशन विजिट किए हैं जिनमें वो वोट देना चाहते हैं, देन दे गेट एडिशनल पॉइंट्स आफ्टर स्कैनिंग QR कोड। हमारे अपकमिंग इवेंट्स में भी वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं बिकॉज देर इज एन अपडेट फीचर इन द गेम। सो आई रिक्वेस्ट मोर एंड मोर वोटर्स टू कम पार्टिसिपेट, एंजॉय द गेम। दिस इज कम्प्लीटली डेवलप्ड विद इन कछार बाय कछार एडमिनिस्ट्रेशन। प्लीज कम एंड पार्टिसिपेट एंड इंश्योर वोटिंग इज अ सक्सेस। 1 अप्रैल को जरूर आइएगा और वोट दीजिएगा। धुलाई विधानसभा क्षेत्र के नरसिंहपुर में कांग्रेस की चुनावी कार्यालय का शुभारंभ किया गया। इस दौरान कांग्रेस के प्रत्याशी कामाख्या प्रसाद माला के साथ छत्तीसगढ़ के विधायक तथा काछार जिला के कांग्रेस प्रभारी विनय भगत मौके पर उपस्थित थे। आइए देखते हैं धुलाई से हमारे संवाददाता बाबू लश्कर का यह रिपोर्ट। मेहनत से है कि नहीं, हम बहुत भारी बहुमत से हम यह चुनाव जीतेंगे और हमारे भाई जो भी हैं कामाख्या प्रसाद माला जी है ना, वो चुनाव नहीं लड़ रहे, चुनाव आप लोग लड़ रहे हैं। आप लोग एक एक व्यक्ति कामाख्या प्रसाद माला जी बन के चुनाव लड़ेंगे और भारी बहुमत से जीतेंगे जैसा मैं उम्मीद कर रहा हूँ। देखिए ये तो टीम वर्क है, मिलजुल के काम करेंगे है कि नहीं। कोई अकेले चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, इसीलिए हम सब मिलजुल कर काम करेंगे और डोर टू डोर जाके कैंपेन करेंगे और लोगों को हमारी जो शासन की जो हमारी जो एक सोच है, जो कांग्रेस हमेशा गांव, गरीब, किसान, मजदूरों के लिए सोचती है, ऐसा बात हम उन लोगों को बताना है। और हमको ये जुमलेबाजी की जो पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी की जो है सरकार, जो हमेशा कुछ करी नहीं, सिर्फ और सिर्फ जुमलेबाजी किया है, ठगा है, लोगों को ठगा है। तो हम लोग को लोगों को सही चीज को बताना है। উপলক্ষে আমাদের খুব আনন্দের কথা রয়েছে। 34 से अनागुल MLA आए हैं, संजय जी आया है। आज का दिन बहुत खुशी की बात है, मैं आभारी हूँ। काटीगोड़ा विधानसभा क्षेत्र के महागठबंधन प्रत्याशी का कहना है कि भाजपा एक सांप्रदायिक दल है। उन्होंने बताया कि महागठबंधन काटीगोड़ा विधानसभा क्षेत्र के जनसाधारण महागठबंधन को समर्थन कर रहा है और वो पूर्ण बहुमत से विजयी होंगे। आइए देखते हैं सिलचर से हमारे संवाददाता अजीत दास एवं रानू दत्त का यह रिपोर्ट। আচ্ছা, কাটিগড়াতে কিরকম নির্বাচনী প্রচার চলছে আপনার? কাটিগড়ায় অনেক ভালো নির্বাচন চলছে। আপনি কিরকম সারা পাচ্ছেন নির্বাচনী প্রচারে? খুব ভালো। আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আপনি হিন্দু অধ্যুষিত এলাকাতে এসে নির্বাচনী সভা করছেন। আপনার কি কংগ্রেস থেকে ইলেকশন চলে আছে, কংগ্রেসে তো অনেক ভোট আছে, প্রত্যেক জাতি ধর্মের ভোট আছে, সেই হিসাবে আমি প্রত্যেক জাতি ধর্মের গুরুত্ব দেওয়া একান্ত আমার জরুরি। আপনার বিরোধী পক্ষ গৌতম রায় বলেছেন কংগ্রেসে ভোট দেওয়া মানে কানা কলসে ভোট দেওয়া। গৌতম রায় তো দেখুন কাটলিছড়া থেকে উনি আসছেন, হারিয়ে আসছেন। আজকে কাটলিছড়াতে উনি 6-7 বার জিতেছেন, এখন আজকে কাটলিছড়া ছাড়িয়ে কাটিগড়া আসছেন। কাটিগড়ার মানুষ কিন্তু শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রেখে চলবে, গৌতম রায়কে পছন্দ করবেন। আপনি এবারে নির্বাচনী ইস্যুটা কি?
নির্বাচনী ইস্যু আপনারা জানেন, আসামের যে সমস্যা আছে, বিভিন্ন সমস্যা আছে। আসামে এবার এনআরসিটাকে নিয়ে বহুত ধরনের সমস্যা আছে। সেই সমস্যা হিসেবে আসামের প্রত্যেক মানুষ চায় বিজেপি মুক্ত চায়, কারণ বিজেপি প্রত্যেক সরকারি বেসরকারি হিসাবে চলছে আর কি, বিক্রি করার চেষ্টা করছে এবং বহুত বিক্রি করিয়েছে। এবারের নির্বাচনে আপনার মূল প্রতিদ্বন্দ্বিতা কার সঙ্গে? এবার আমার তো প্রতিনিধি এখানে কেউ নাই, গৌতম রায় আছে। আমার তো এখানে গৌতম রায় আসছেন, আপনারা সবাই জানেন, गौतम राय छाड़ा আর কে আছে। सोनाई विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत पश्चिम सोनाई के पूर्व मंडल अध्यक्ष दिलीप दास उर्फ दिलू कुछ दिन पहले भाजपा छोड़ चुके थे, लेकिन उनका अब घर वापसी हो चुका है। आज इस विषय को लेकर सोनाई विधानसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी आमिनुल हक लश्कर ने एक संवाददाता सम्मेलन की। इस दौरान उन्होंने मदरसा बंद करने की सरकार का जो फैसला है उस विषय में भी बातचीत की। आई सुनते हैं। কিছু কর্মী দুলু দাসের, যেহেতু দুলু দাস জন্মলগ্ন বিজেপির মন্ডল সভাপতি আসলা, বিভিন্ন পদাধিকারী আসলা, কিছু কর্মীরার মনের একটা সাপোর্ট ছিল দুলু দাসের প্রতি। কিন্তু পশ্চিমাঞ্চলে এই যে নির্বাচনের যেটা আমাদের বাধা ছিল 100% আমাদের ফুলের আনা, আজকের এটা সম্পূর্ণ হয়ে গেল। কারণ উনি বিজেপি ছিলেন, অন্য যে নির্দল প্রার্থী উনি কোনোদিনও বিজেপির কোনো পদাধিকারীতে ছিলেন না, কোনোদিনও না। এর লাগে ওনার সঙ্গে বিজেপির কর্মীরা নাই, কোনো বিজেপির কর্মী নাই। যে কয়েকজন আছেন ওরা হয়তো দলাই থেকে আসে, লক্ষ্মীপুর থেকে আসে, এখানে সভা সমিতিতে করে, মানুষের পিঠিতে লেখা থাকে না কোন জায়গাতে এসেছে। দেখা যায় যখন সভা সমিতিতে আসবে ক্রাউড দেখা যাবে, কিন্তু বাস্তবে অ্যাড্রেস লইলে দেখা যাবে দলাই সমষ্টি, না হলে লক্ষ্মীপুর সমষ্টি। কালকে আমরা শিলকুড়িতে দেখেছি সভাটা, আপনারা এখানে ভিডিও ফুটেজ আছে, এক এক করে ধরে দিতে পারবো। বেশ কিছু মানুষ দলাই এবং লক্ষ্মীপুরের আছে, দলাই এবং লক্ষ্মীপুর। আরে শিলকুড়িতে সভা করতে হলে দলাই থেকে লক্ষ্মীপুর থেকে আনে যদি সভা করো, দরিদ্রে লাগবে, শিলকুড়িতে তোমার পায়ের তোলার মাটি নেই। এর জন্য আমাদের যে বাধা বিপত্তি ছিল আগে দুলু দাসকে নিয়ে, কারণ দুলু দাসের বিজেপিতে একটা পরিস্থিতি আছে, কারণ ফাউন্ডার ইলেক্টেড মন্ডল সভাপতি। আজকের এই সমস্যাটা সমাধান হয়ে গেল। এই অঞ্চল থেকে আগে 2016-তে আমরা কাস্টিং 98% যদি ভোট পেয়ে থাকি, এবার কাস্টিং 100% পাবো। নির্দল প্রার্থী কোনোদিনও সোনাই সমষ্টি জিতার কোনো ইতিহাস নাই, অর্থাৎ মানুষে কখনো বিশ্বাস করে না নির্দল প্রার্থীকে। আর এই অঞ্চলের মানুষে জানে নির্দল প্রার্থীকে 1 ভোট দেওয়া, ইউডিএফকে 2টা ভোট দিয়ে সাহায্য করা, প্রত্যেক ভোটারের এই জ্ঞানটি আছে। এর জন্য নির্দল প্রার্থীরা কোনো ভোট পাবে না। এই অঞ্চল থেকে স্বতঃস্পষ্ট ভোট পেয়ে আগামী মে 2 তারিখ যে রেজাল্ট আসবে, আপনারা দেখবেন যে ওই অঞ্চল থেকে 100% ভোট আমরা পাবো। গত 2016 নির্বাচনে এআইডিএফ এর প্রার্থী এবং কংগ্রেসের প্রার্থী নির্বাচনের প্রচারে বারবার বলতেন যে আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে প্রাণেশ নাথের সঙ্গে, কিন্তু নির্বাচনের পরে দেখা যায় যে সত্যিকারের প্রাণেশ নাথের লোকে কন্টেস্ট হয়েছে ইউডিএফ এর। প্রাণেশ নাথ 4 নম্বর হয়েছেন, তিনি 3 নম্বর হয়েছেন। আর এই যে গত 2016-এর কথা ছিল যে হিন্দুরা আমিনুলকে ভোট দিবে না, ভোটের রেজাল্টের পরে দেখা গেছে যে প্রাণেশ নাথ 1200 ভোট পেয়েছেন আর আমি হিন্দু ভোটের 36,000 পেয়েছি। এইবারে এটা হবে, আশিসে নির্দল প্রার্থীকে ভোট দিবে না এই এরিয়ার মানুষ। কারণ এআইডিএফ কংগ্রেস বলেছে যে নাগরিকত্ব যেটা বিল পাস হয়েছে, ওই বিলকে আসামে ইমপ্লিমেন্ট করতে দেবে না তারা, যদি তারা সরকারে আসে। এই কথাটা কোনো অবস্থায় এই এরিয়ার মানুষরা, হিন্দু সমাজ মানে নিচ্ছে না। আর শিলচর সফরে জিতেন্দ্র সিং এসে বলেছেন সুস্মিতা দেবের সামনে, কমলাক্ষ এবং সুস্মিতা দেবকে ডাইনে বামে রেখে, যে আমি নাগরিকত্ব বিলের যে আগেও যে বিরুদ্ধে ছিলাম এখনো বিরুদ্ধে আছি। সিনিয়র মাদ্রাসা, টাইটেল মাদ্রাসা, ওইগুলা বন্ধ করার কোনো পদক্ষেপ নেয়নি, ওইগুলাকে কনভার্ট করার পদক্ষেপ নিয়েছে, যাতে এইগুলা মাদ্রাসাতে মাত্র 6টা সাবজেক্টের মধ্যে 4টা সাবজেক্ট জেনারেল ক্লাস করা হয়, ইংলিশ, বাংলা, হিন্দি, ইতিহাস সব পড়ানো হয়, শুধুমাত্র এরাবিক 2টা পেপার থাকে। আমাদের সরকার বলেছে যে আমরা প্রত্যেক স্কুলে এরাবিক শিক্ষা দিব, আরবি শিক্ষা দিব,
যাতে এমন আরবি শিক্ষা নেয় যাতে মিডল ইস্ট কান্ট্রিতে গিয়ে চাকরি করতে পারে, আরবি ভাষায় কথা বলতে পারে। এইগুলা বি সিনিয়র সিনিয়র টাইটেল মাদ্রাসাতে পাস করার পরে না আরবি ভাষায় কথা বলতে পারে, না মিডল ইস্টে সৌদি আরব দুবাই কুয়েতে চাকরি করার কোনো যোগ্যতা তাদের আছে। আমাদের সরকার বলেছে আমরা এইভাবে মুসলমানকে তৈরি করব যে মুসলমানের हाथे कंप्यूटर तके बगले कुरान शरीफ तके। लखीपुर विधानसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी कौशिक राय अपने चुनावी प्रचार जोर शोर से कर रहे हैं। उनकी छोटी छोटी एवं घरुआ सभा में भी काफी संख्या में भीड़ जुट रही है। आइए देखते हैं। যে মুসলিম সম্প্রদায়ের লোকরা এসে বুঝতে পেরেছেন যে মুসলিম সম্প্রদায় যদি পুরো সরকারের সঙ্গে সুরক্ষিত আছে, তো সেটা ভারতীয় জনতা পার্টির সরকারের সঙ্গে সুরক্ষিত আছে। আপনাদেরকে যারা ভোট দিয়েছেন আর যারা ভোট দেননি তাদের মধ্যে আমরা ভারতীয় জনতা পার্টির কোনো পার্থক্য করে না। হিন্দুরা যদি ভোট দিয়েছেন তাদেরকে আমরা সমান গুরুত্ব দিয়েছি, মুসলিমরা যদি ভোট দিয়েছেন তাদেরকে সমান গুরুত্ব দিয়েছি। ভারতীয় জনতা পার্টির কোন স্কিম কোন পরিকল্পনা দেওয়ার সময় একবারও জিজ্ঞাসা করে না যে আপনি কংগ্রেসের না আপনি বিজেপির না আপনি ইউডিএফের, আপনি হিন্দু আপনি ভোট কাকে দিয়েছেন, আপনি মুসলিম কাকে ভোট দিয়েছেন। কংগ্রেসের সরকারের সময় আমরা দেখেছি যেভাবে বেছে বেছে মানুষকে দেওয়া হয়েছে যে আপনি হিন্দু আপনি পাবেন, আপনি মুসলিম আপনি পাবেন, আপনি কংগ্রেস আপনি পাবেন, আপনি বিজেপি আপনি পাবেন না, ইউডিএফ আপনি পাবেন না। কিন্তু ভারতীয় জনতা পার্টি আপনারা দেখেছেন যে যখন নরেন্দ্র মোদী সমস্ত ভারতবর্ষে লকডাউন করেছে, যখন समस्त भारतवर्ष मानो। नॉर्थ ईस्ट आवाज टाइम टू टाइम में आज के लिए फिलहाल इतना ही। कल कुछ नई खबरों के साथ पुनः एक बार आप लोगों के समक्ष उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि।